Mafade moro dala maga moba. Koroy koroy, mana koroy, koroy koroy. Niya mogo koroy koroy, mana koroy. Ini jugunya ni ngadong. Fode moba, legality mapana. Mo fode mapana, ato wachiyete mapana. Asu be kiranga, dungili dala nyabegu. Uasu be fole, dungili dala nyabegu. Mbaya funi, mama puta dambaya funi. Kungana kelege, aji gara kelege. Kochani kati kelege, aji gara kelege. Mone tuge, mama ni biboya ni iba. Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan ka bella jelen fo ka be wali nyumando. On a balma kebe nyoron fe ras balayera du l'homme tranquille depuis Paris. Tinya ka fo baraka ke. Jamana ka jo horonya wulma fo fempe fo janfa ame nyoron bolo. Faso jo siraka dambe siraka. Ya famia bala. Ame nyoron bolo fini bo fo nerebo Mali abe jo wulma fo fempe fo janfa. Abe haketo partager tout. Voilà, partager tout. Abe haketo nyoron bolo ka bela jelen fo ra balma ke do ras balayera. Dagiri Fofana nga foli be Mahamadou Koulibaly qui faut qui wali nyumando. Comment s'appelle Mohamed ko bela jelen fo Hamid ko bela jelen fo mo fen be kena kono nga foli bo bela jelen ye o balma ke do ras balayra du l'homme tranquille tient depuis Paris. Voilà. Ni volume bala aba fo nye ko oui ko volume kay ni volume ta la ba fo mba bla adana. Mali abejo ni ala na kira sɔnna ka bɛɛ fo anw ko Maliba cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ to fo la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ badenya kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka mobili ɲuman san k'a daminɛ V8 la k'a daminɛ camion belebeleba la k'a daminɛ hali machine min bɛ sɛnɛ kɛ ni mago bɛ i y'a faamuya b'a la motɛri ma fɛn na n'i ye n contacté n bɛ ni Isa Kante bila contacté la Isa Kante ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Alimaɲi ma hali o don n ye mobili dɔ ye madame la présidente maga n'o ye Nasira Sako ye mobili in diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ ni mobili in bɛ datugu i b'i yɛrɛ b'a dɔn ko c'est la qualité n ye mobili dɔ ye Nasira Sako bolo o don madame la présidente nku ye ni mobili sɔrɔ min k'a y'a sa Isa Kante de bolo hali mobili in datugutɔla wallahi i b'a dɔn ko mobili ɲuman don mobili in bolitɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a motɛri ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i mago bɛ mobili la mobili santa n'i mago bɛ hali n t'a dɔn moto santa i bɛ n contacter n ka téléphone numéro la n bɛ i ni Isa Kante bila contacter la 06 41 55 17 05 o ye ne yɛrɛ ka numéro ye n ka téléphone numéro 06 41 55 17 05 n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ fɛ ka compte fana dayɛlɛ Mali banki bɛ yen BDM SA ne yɛrɛ ka nafolo mugu bɛɛ bɛ ale de kɔnɔ bonya bɛ yen karama bɛ yen bilahi wa banki min don jigitugu banki don n'i jiginna yen n'i donna yen o ye bonya dan ye Mali banki BDM SA mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka compte dayɛlɛ faransi kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka économie kɛ t'i jigi kalifa BDM SA la a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn Paris 18e métro Clignancourt n'i sera yen nɔ dɔrɔn jusqu'à en face de McDonald i bɛ ɲininkali kɛ ko Mali banki bɛ min BDM o b'a yɔrɔ yira la walahi 100 ans ani 2 depuis nana faransi kɔnɔ an ka compte bɛ yen wa hɛrɛ de bɛ ka fara kan hɛrɛ de bɛ ka fara kan a bɛ ka bugun ka taa fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ k'i ka compte dayɛlɛ taa BDM na ras balayira du l'homme tranquille depuis Paris a wari tɛ don poche kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ŋaniya ɲumanya don ka ɲɛsin ne yɛrɛ hadamaden ɲɔgɔn ma sinon a wari tɛ di yan n tɛ tɔnɔ pas paga mais n b'a dɔn ko n'i taara i ka compte dayɛlɛ yen i bɛ économie kɛ diyagoya wa dusu bɛ don i kɔnɔ diyagoya i b'i nakun fana dɔn diyagoya BDM SA a ye taa ka compte dayɛlɛ Amidi n ka foli b'i ye Amidi k'i fo Ahmed n ka foli b'i ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ camion bɛ anw yɛrɛ bolo parce que ni n ko anw yɛrɛ ne yɛrɛ daga wuli terikɛ n'o ye Madi Jawara camion b'a bolo samedi ni dimanche ni mago bɛ livraison na par exemple ça n'i ye fauteuil san magasin kɔnɔ walima n'i ye frigo san
walima n'i ye machine laver sa ni mobili t'i bolo ka taa n'a ye ka so i bɛ ne yɛrɛ contacter parce que n terikɛ de ye Madi Jawara ye i y'a faamuya b'a la camion b'a bolo an b'i ka minɛnw cɛ ka taa bila f'i ka so kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ne yɛrɛ bɛ fara Madi kan an b'i ka minɛn bɛɛ donni ka taa n'a ye ka so camion b'a bolo c'est pas la peine ka taa camion louer mɔgɔ wɛrɛ bolo n'i bɛ déplacement de kɛ walima n'i ye so kura sɔrɔ n'i bɛna yɛlɛma mana kɛ cogo o cogo hali ni bin de b'i bolo k'a donni ka taa di i ka faliw ma i ka sagaw ma i b'an contacter camion bɛ an bolo téléphone numéro 06 41 55 17 05 n'i ye Ras Balayira wele a bɛ komi i ye Madi Jawara sɔrɔ an fila bɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'i ka donni cɛ ka taa n'a ye i ka so i kan ka wari min di i b'a di an b'a bila an kun tout simplement o ye o yɔrɔ ye ne balimaw Dindi Jalo n ka foli belebeleba bi ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ fɔli n y'a fɔ k'a ka gɛlɛn ne bolo tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn n bolo kosɛbɛ a tɛ k'a fɔ n tɛ fɛ ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ dɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ n dusukun na parce que kanu ye fɛn min faga o ma jifa ni n ko tun man di mɔgɔw ye o tɛ na nin page sanfɛ o tɛ na n lamɛn mais n'i y'a ye mɔgɔw bɛ na a lamɛn diya ɲɛ don ani an bɛ tiɲɛ sira min kan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan Simbo Keita k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ni o tɛmɛna ka bɔ yen fanga kura min bɛ Mali kɔnɔ ka ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ malidenw hɔrɔn danbetigi halaladen nankamaden an ka fanga in dɛmɛ fanga in taabolo ka ɲi o bɛ ka kɛwale yira anw na su ni tile kɛwale min depuis an wolola an m'a ye dugukolo kɔ kan Asimi Koita Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga nin kɔrɔbɔrɔkɛ in ka cɛ nin ye hɔrɔn ye walahi nin bɛ Mali jɔ walahi nin bɛ faso in jɔ Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga ne yɛrɛ sɔnna quoi bilahi a tɛ sunɔgɔ a bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la cela veut dire que a taara kun min kama Sogɛl Kokala Mayiga a bɛ ka baara kɛ an k'u dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Sogɛl contrôle la a ye taa a tigi cela veut dire que a ye taa a tigi lajɛ mɔgɔ sugu jumɛn don a bɛ bɔ min jɔn kanubaga don i b'a sɔrɔ i bɛ ka mɔgɔw don olu tɛ Mali yɛrɛ ɲa ne fɛ tuguni ni Mali ɲana a bɛ fɔ ko fanga min tɛmɛna ko ɲɔgɔn jugu sago tɛ yen ni Mali jɔra a bɛ fɔ ko IBK la ilaha illallah ja IBK de ye anw da k'an kan tigɛ a ye wuli IBK nɔfɛ k'a ku tigɛ ni Mali bɛ sira ɲuman kan nka tɛ juguw tɛ fɔ dɛ jugu ça veut dire que an Mali jugu fɔlɔ o ye IBK na nɔfɛ mɔgɔw de ye Mali jugu fɔlɔ olu ma se k'a jɔ Mali tun b'u bolo u ma se k'a jɔ u ma se ka ji d'a ma u ma se ka kɛnɛya d'a ma u ma se ka foyi di an ma Sogɛl nana tile fila ko a k'a bɛɛ dilan tile fila a tɛ se k'a bɛɛ dilan tile fila dɛ o de la an ko san 3 ka fara o kun o de la an ko vote tɛ kɛ u ka to fanga la o tɛ se k'a bɛɛ dilan tile kelen o bɛ taa n'a ye dɔɔni de ni e presera Sogɛl ma baara kɛ fagali bɛ ka kɛ Farabugu fagali bɛ ka kɛ Segu fagali bɛ ka kɛ Bamakɔ o y'i kungo ye jɔn de y'a bɛɛ tiɲɛ jɔn de ka zondenya ni a ka miiribaliya ni a ka tasibaliya ni ça veut dire que a ka hɔrɔnkolondenya y'an se jɔn de ka hɔrɔnkolonya y'an se bi ma mɔgɔ min bɔra yen n'a tun ma faso janfa n'a tun ma nafolo suɲa i y'a faamuya b'a la n'a tun m'an faga est ce que anw tun b'a bɔ yen wa an tun t'a bɔ yen dɛ bon a ye ça veut dire que a ye kɔlɔlɔ min lase Mali ma Ala kelen de b'an bɔ dɛ wa o tɛ jɔ tile kelen a tɛ jɔ tile fila a tɛ jɔ tile saba a bɛ jɔ dɔɔni de i y'a faamuya b'a la mɔgɔ jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ cɛ kɛlɛ cogo de b'olu la olu tɛ se ka kɛlɛ une seconde parce que u mɛnna Mali kɔnɔ u kilasira Mali kɔnɔ ka IBK to yen u mago tun tɛ jamana la ka IBK to yen u ka sira tun tɛ anw na Sakoba yɛrɛ delila k'a fɔ Arasbati delila k'a fɔ le temps de IBK ko marifatigi miliyɔn joli bɛ Mali kɔnɔ marifatigi miliyɔn joli o bɛ ka classé fan bɛɛ fɛ o bɛ ka fan bɛɛ ça veut dire que o bɛ ka ɲɛɲini waati min na IBK n'a nɔfɛmɔgɔw bɛ k'anw ka blindé wari suɲɛ banbanciw b'an ka jamana kɔnɔ
u bɛ ka maliyɛnw faga cogo ɲɛɲini waati min na an bɛ ka wari di bɛɛ ma ka wari di bubu ma k'u ka taa kɛlɛkɛminɛn san k'anw lakana u yɛrɛ bɛ k'a dun olu bolo ko mali dan ye bamakɔ de anw bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ tile kelen wa an tɛ bɔ a kɔnɔ dɛ an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ tile fila wa an tɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ tile fila wa baara tacogo ka ɲi sɔni irisiw bɛna mali kɔnɔ irisiw n ka cɛ ninnu bɛ baara de la sa epi ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ asimi bɛ baara la sogɛli bɛ baara la i y'a faamuya b'a la mamadu kasonke o bɛ baara la mamadu tinbo o bɛ baara la walahi ekipu min bɛ mali kɔnɔ bi ninnu bɛ mali jɔ parce que ninnu bɛ miiri ninnu bɛ ala dɔn ninnu bɛ jamana kɔnɔdenw fɛ ninnu b'a to ko tiɲɛ ko de bɛ laban malidenw ni dalen bɛ yɛlɛma min kan n'a ka di baara kɛ n'a man di kana baara kɛ jamana kɔnɔdenw de t'aw ka jamana ye wa fanga bɛ pepulu de la pepulu de bɛ président sigi pepulu de bɛ se ka président bɔ yen wa pepulu de bɛ impôt sara n'i y'a mɛn minisiri député pititi patata anw ka impôt de b'i balo n'i nana ko e bɛ k'anw fagabaga y'a kɛ passé tuguni dɛ kunu maliden ani bi maliden kelen tɛ a sogɛli ko kala mayiga a bɛ baara la ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ asimi koyita a bɛ baara la i y'a faamuya b'a la cɛ in tɔgɔ kamara a bɛ baara la ministre de défense mali tacogo ka ɲi bi dɛ walahi maliyɛndenw en tant que ni mɔgɔw bɛ baara ɲuman la an k'u encourager an ka n'u tɔgɔ tiɲɛ fu mɔgɔ minnu nana kalo saba hali ka t'i sigi biro kɔnɔ dɔrɔn kalo saba in kɔnɔ musa jawara ye sonyɛli min kɛ k'i ko papiye ta k'o fara ɲɔgɔn kan kalo saba bɛ ban k'i to o la i y'a faamuya b'a la n'i nana ça veut dire que mɔgɔ kura minnu nana k'a fɔ ko ça veut dire que mɔgɔ minnu tun bɛ k'u sen nɔ lajɛ k'u baarakɛ nɔ lajɛ u tun bɛ ça veut dire que k'u ka fɛn ninnu sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka sigi walahi a bɛ tan ta mɔgɔ kura minnu tun bɛ yen mɔgɔ kura minnu seginna o pilasi la ka na hali dɔrɔn ça veut dire que musa jawara tun bɛ bo fara biro min kɔnɔ bubu sise tun bɛ bo kɛ ɲɛgɛn min kɔnɔ ibk tun bɛ fɔɔnɔ ɲɛgɛn min kɔnɔ ka na dɔrɔn k'a fɔ k'i b'a kɔnɔna nettoyer i y'a faamuya b'a la ka ça veut dire que ka jɔsi ka nɔgɔ ni microbe ni fɛnw b'a la kalo saba o bɛ dafa anw pereselen tɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ anw kunna an b'a dɔn ko hɔrɔnw don danbetigiw don o bɛ mali fɛ mali kanu b'u dusukun na wa mali a bɛ jɔ diyagoya mɔgɔ fɛn fɛn b'a la sogɛli man ɲi a tigi lajɛ mɔgɔ sugu jumɛn don mɔgɔ fɛn fɛn b'a la asimi man ɲi a tigi kɔlɔsi mun mɔgɔ sugu don o yɔrɔ de b'a dɔn ko ibk ye san 7 kɛ an kun na ni bokɛba tɛ ka t'i sigi toilette la ka bo kɛ ka toilette fa ka digi ka wuli k'i ko ɛri 2 ɲɛgɛn kɔnɔ ka na monturu sa i y'a faamuya b'a la faransi miliyɔn 200 waati min na malidenw bɛ ka sana ɲimi waati min na an bɛ ka taa sa kɔgɔji kɔnɔ waati min na lakana tɛ motikaw bɛɛ bɛ ka boli ka na bamakɔ waati président bɛ faransi ani bamakɔ cɛ i bɛ ala kali k'a fɔ ko mali bɛ sankolo de la asimi nana pɛrɛfu yɛrɛ dɛ depuis asimi sigira a ma taa faransi o bɛ dɔ fara faso économique kan walima a bɛ dɔ de bɔ a la cɛ an bɛ ninnu dɛmɛ fo lahara kɛwale min bɛ ninnu na te depuis ne welela ne m'a ye wa ninnu bɛ mali jɔ ka tɛmɛ wuranda kan n'u m'a kɛ an sigilen bɛ yan n'u m'a kɛ an dabara b'an kun n'u m'a kɛ u ka hɔrɔnkolonya an b'a don tulo kɔnɔ mɛ ninnu tɛ hɔrɔnkolonw ye dɛ ninnu ye maa ɲɛnamaw de ye asimi nana sisan bientôt san 1 walahi a ma faso avion ta ka na i da faransi ka na makɔrɔnyada lajɛ ka na tubabu musokɔrɔba bobara lajɛ ka na là c'est en France là en France là c'est bien construit le Macron ils sont bien travaillés mobili dɔ bɛ boli sanfɛ dɔ bɛ boli duguma métro bɛ lahara i y'a faamuya b'a la TGV bɛ boli komi fiɲɛ a bɛ tan Asimi s'en fout de la France Asimi mago tɛ France la nka cɛ nin tɛ économie ye yan depuis a sigira a ma boli faso avion kɔnɔ n ko ninnu ye hɔrɔnw de ye an ka ninnu dɛmɛ ninnu de bɛ se ninnu ye hɔrɔnw de ye dɛ mɔgɔbaw don an ka kɛ Asimi ka san 1 kɔnɔ a ma voyager faso nafolo ma suɲɛ foyi Asimi ka kalo 3 kɔnɔ cɛ n ka cɛ wari bandaw nana n'a tɛ France buwajan a bɛ Côte d'Ivoire président ka déplacer dɔrɔn a bɛ ji di fantan joli ma président ka faso avion ta ka na faransi ka jigin hôtel kɔnɔ ka délégation ta nɔfɛ
a bɛ ji di fantan joli ma a bɛ kɛnɛya di mɔgɔ joli ma a bɛ dɔ bɔ chômage joli la a bɛ emploi joli créer. La question est là. IBK ka su kelen français i b'a hakɛ dɔn wa plus de 25 000 euros IBK ka su kelen hôtel la o ni avion o ni déplacement avion déplacement tɛ kelen su kelen hôtel la e b'o déplacement hakɛ dɔn wa Asim ala n ko walahi n'i ye miɛnka kɛ ye a ye cogo a bɛ danbe yira sabali dan mɔgɔ min tɛ kuma i b'a minɛ ka taa ni mɔgɔ min tɛ kuma i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a ma ale nana baara dɔrɔn de kama n'a ye baara kɛ a bɛ ye n'a ye baara kɛ maliyɛndenw bɛ k'a fɛ n'a ye baara kɛ a bɛ to fanga la ale bɛ baara de la de ji bɛ an bolo diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la président ma deli k'a kɛ ji bɛ ka di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnninw bɛ kalan na avion bɛ ka sa irisi bɛ na mali kɔnɔ cɛ ninnu bɛ baara de la sa hali kunu Sogɛli ka vidéo bɛ n bolo an bɛ tila ka k'a la a wulila ka se comment ça s'appelle vérificateur généralement mɔgɔ ye faso dɔrɔmɛ kelen dun a bɛɛ ka minɛ wa baara ka teliya maliyɛndenw mago b'u ka wari la bubu ye wari min suɲɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso 1000 dilan bubu ye wari min suɲɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso 1000 dilan bube ye wari min suɲɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso 1000 dilan IBK ye wari min suɲɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso 1000 dilan i y'a faamuya b'a la ninnu de tun ye anw fagabaga ye ninnu ka jugu ka tɛmɛ hali furabunɛ kan Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga nin kɔrɔbɔrɔ kɛ n ka cɛ wa n ka cɛ fɛn fɛn mana passe tubabukan na a b'a fɔ bamanankan na o yɛrɛ de y'a ko diya ne tɛ français mɛ n tɛ tubabu ye n ma wolo français n ka sira tɛ français kan na n fa ça veut dire que n fa ye n wolola jamana min kɔnɔ ala ye kan min di ne ma o ka naturel dɛ ne t'o falen foyi de la n bɛ se ka biriki gosi ni o ye n bɛ se ka wotoro pousse ni o kan ye i y'a faamuya b'a la n bɛ se ka jago kɛ ni o kan ye n bɛ se ka samara sire ni o kan ye n bɛ se ka fini nɔgɔ ko ni o kan de ye ne t'o kan falen foyi la dɛ wa ko o ko mana kɛ Sogɛli bɛ na a b'a détail di anw ma bamanankan na cɛ nin ministre ninnu sɔrɔ ma nɔgɔ dɛ an bɛ ninnu dɛmɛ fo lahara n'u filila yɔrɔ min na a bɛ fɔ n'u ma fɛn min kɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ anw tɛ mɔgɔ ko la yan anw bɛ ala ko de la anw bɛ jamana ko de la maa si tɛ an balo maa ka wari tɛ an bolo ça veut dire que k'a fɔ i cɛ ka ɲi walima i kunkolo bɛ maga sankolo la walima mali sɔrɔdasiw bɛɛ b'i bolo n'i m'a kɛ ka ɲɛ n'an m'a fɔ ala kana hɛrɛ kɛ anw ye ala kana ɲɛ da kira kan mɛ ninnu taabolo a bɛ mali kura yira ninnu taabolo a bɛ danbe yira ninnu taabolo a bɛ faso kanu yira Sogɛli nana en tant que premier ministre a ma deli ka faso avion ta a bɛ taa dugu o dugu la a bɛ boli 4x4 de kɔnɔ cɛ ninnu ye hɔrɔnw ye dɛ a bɛ fɔ ninnu de ma ko Thomas Sankara maliyɛn a bɛ fɔ ninnu de ma ko Paul Kagame a bɛ fɔ ninnu de ma ko yɛrɛwolodenw maliyɛnw an ka ninnu dɛmɛ kuma fɛn fɛn bɛ fɔ ninnu ma a bɛ nkalon sira tɛ yen dɛ i sara ka ca dɛ a donna ta bɔra tan dɛ a ye taa mago la kalo 3 bɛ se ka mun dilan kalo 3 n'i ko IBK tun bɛ bureau min kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn IBK seulement k'a kɔrɔla a bɛ tile sɔgɔsɔgɔ la n'a ye mura fana ça veut dire que n'a ye kari a b'a tu kogo de la IBK tun bɛ bureau min kɔnɔ a bɛɛ nɔgɔlen don n'a tusula hali k'a bɔn poubelle kɔnɔ a t'o kɛ dɛ a b'a bɛɛ bari kogo la Sogɛli ninnu nalen kalo 3 hali n'i ko k'i b'o nettoyer dɔrɔn ka peinture kɛ o la kalo 3 tɛ ban wa a bɛ ban tɛ wa an bɛ ninnu kɔ an b'a essayer k'u dɛmɛ ka courage t'u la an ka laɲini min an bɛ to k'u fɔ ça veut dire que ka dusu don kɔnɔ u ka dɔ fara baara ɲuman kan mɔgɔ minnu nana kalo 3 o bɛ tan tɛ non a tɛ passer dɛ an k'u dɛmɛ n'an y'u dɛmɛ an bɛ san sɔrɔ ni ŋaniyaw kɛra kelen ye an bɛ don da la n'an farala ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ walahi an b'an sago sɔrɔ mɛ nin fara-faralen mun nafa b'a la nin juguya mun nafa b'a la nin kafiridenya mun nafa b'a la mɔgɔ mana na o tɛ se mɔgɔ mana na o k'a bila o laban bɛ taa min lahara wa ninnu bɛ to yen Asrafu Sarafa ko 3 ans Asrafu Sarafa ale bɛ yeli kɛ a bɛ ko kalama a bɛ ko dɔn n'ale ye fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ jamana ka hɛrɛ b'o o la Asrafu Sarafa ko san 3 ka fara sɔrɔdasiw kan ala ne balimakɛ ne balimamuso ni Sogɛli tun nana k'a bɛ voyager ka na France e bɛ se ka t'i jɔ a ɲɛ k'a tɛ voyager yan
ni Sogel n'allait me fleur fanga là. Na tunko ka be voyager kata irisi jamana la ka voyager kata ça veut dire que ka ke benja e ka foso avion ta sénégalais a donné ta borata et be ce qui jo anyo ka te voyager mais nous mago be foso de là eh wallahi depuis ala kanda fanga fanga bubulu jamana trésor public bubulu sodasu bubulu fem pela jelen bubulu depuis on be foso jo de là ta France mais qui est follow nous be ko de misalira Faransi o a donna ta bɔra ta a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunkolo bɛ yɛrɛ bolo n bɛna ninnu ka bilan fɔ aw ye sisan n bɛna ninnu ka bilan fɔ aw ye saga mɔgɔ jugu si jugu minnu b'a la Sogɛli ma ɲi Asimi ma ɲi i y'a fɔ yan bɛ kaw ji min n'a ɲɔgɔnnaw i jugu sago bɛ t'i sigi ça veut dire k'a ka saloni kɔnɔ ahan Sogɛli k'a bila Sogɛli k'a ta kaw ji min Perekali ferela ne y'a fɔ e laban bɛ hali yugu ɲini k'i b'a feere i t'a sɔrɔ ala ni juguya ni hasidi denya ni ta ɲini bolo e laban bɛ ça veut dire que e laban bɛ hali jaba ɲini k'a feere i t'a sɔrɔ ne balimaw Sogɛli ninnu ka bilan fɔlɔ u nana u ma voyager faso avion la o ye économie ye dɛ ne balimakɛ Mahamed Kulubali o ye économie ye dɛ Sogɛli ninnu nana u ma voyager faso avion la u ka sans voyage ou depuis o nana u ma voyager faso avion la a bɛ nafolo joli ladon jamana kɛsi kɔnɔ économie joli don u ka ça veut dire que u ka voyage bali ça veut dire o tɛ boli faso avion kɔnɔ o tɛ déplacer o bɛ Mali de kɔnɔ o bɛ fɛn bɛɛ de k'u sen na a bɛ hɛrɛ joli lase jamana ma. La question est là. O ye bilan fɔlɔ ye. Asimi ma deli ka voyager ka faso avion ta ka faso wari ta ko a bɛ t'i da tubabu hôtel la ko a bɛ taa manamanakan fɔ Faransi walima Amérique walima yan fɛ Asimi ma kɛ a ka o wari min tun kan ka to voyage la ni Asimi ma kɛ a bɛ ji di mɔgɔ joli ma a bɛ kɛnɛya di mɔgɔ joli ma n ko n ka cɛ u nana n bɛna u ka bilan bɛɛ de fɔ dɛ u nana avion tun tɛ an ka kɛlɛkɛcɛw bolo avion tun t'u bolo u taara cargo san cargo avion min bɛ se ka sɔrɔsi 5000 ta ka taa bila kɛlɛkɛyɔrɔ la o ye o avion san avion min ka kɛnɛ a motɛri ka ɲi a fɛn bɛɛ ka ɲi avion kura n'a wulila Bamako une seconde a bɛ se Kidali n'a wulila Bamako ça veut dire que 30 minutes a bɛ Kidali o ɲɔgɔn delila ka sa avion fɛn fɛn sanna Bamako a bɛɛ dalen bɛ duguma a bɛɛ bɛ Bofara la avion fɛn fɛn sanna nugu t'a kɔnɔ motɛri t'a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la hali volant t'a la ka avion ça veut dire que ka minisew wele dɔrɔn u ka yiriw tigɛ k'a gɛngɛ i y'a faamuya b'a la ka pɛntiri ka taa jɔ an ɲɛna k'an ye avion san a bɛnna i y'a faamuya b'a la 100 milliards ma 25 milliards ma ni avion wulila sanfɛ dɔrɔn a bɛ bin o ye mɔgɔ joli faga Asimi ninnu ye avion min san ka cɛ kura ka wari bɛɛ sara ka ban Asimi Sogɛli o bɛ ka minɛn san ka bila Gaburuyɛli Ture kɔnɔ bɛɛ y'a ye ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ bɛɛ y'a ye o bɛ ka zonba kulu minɛ mɔgɔ minnu y'an ka nafolo suɲɛ est-ce que nin ɲɔgɔn delila ka kɛ Mali kɔnɔ wa a ma kɛ fɔlɔ dɛ wa an ka juguw ye k'u to yen den kɛni n'i wolola dugukolo sanfɛ ni juguw ma bili contrôle la cela veut dire que i wolo cogo man ɲa n'i bɛ ɲɛfɛ mɔgɔw bɛ tugu i kɔ diyagoya ni ala y'i bila ɲɛfɛ mɔgɔw bɛ tugu i kɔ diyagoya an ka ninnu dɛmɛ ninnu ɲɔgɔn ma na u ɲɔgɔn tɛ na u ɲɔgɔn ma da i y'a faamuya b'a la u ɲɔgɔn hɔrɔn tɛ yen bɛn de cerveau ka ja ka sira bɛɛ kɔ plus de 1 an bɛn de cerveau a ka sira kunturu bɛɛ ka ja bɛɛ kɔ ka bɛɛ di fantanw ma c'est ça le Thomas Sankara malien c'est ça le Paul Kagame c'est ça les Dambetigi bɛn de cerveau a ka sira kunturu bɛɛ mɔgɔ minnu ye kasara sɔrɔ M5 kɛlɛ la mɔgɔ minnu banana M5 kɛlɛ la bɛn de cerveau ka sira bɛɛ bɛ di ninnu ma jɔn delila k'o kɛ Mali kɔnɔ u ta tɛ min yɛrɛ ye o b'o suɲɛ i y'a faamuya b'a la u bɛ ka haramu ɲini k'a dun o tɛ k'a sɔrɔ i bɛ ka fanga waati mɔgɔ minnu tun bɛ hali haramu u bɛ tile k'a gɛn k'u b'a kari u kɔnɔ u t'a sɔrɔ bɛn de cerveau denmisɛnnin fitinin n ka cɛ nin baara in tacogo ka ɲi wa bɛɛ
Neni asumu be azikele race balera. Neni asimi be azikele demisani fitini bien kene. Sogel kelen de chokoloba yi sino abe demisani kamara demisani ya famia bala kasonge demisani abe génération e wa be ba donc ko diya be jo chugumna abe ba donc an donc avenir de dilan chugumna e wa be horonde abe be miri sayala awe mu fe unana de amaninkede do yere ne wole ko sirate nga cha bet sira ketele kelen sa sogel kungulu kelen de bala hakili kelen de bala bolo fla de bala bolo kemene mu wantala ambeta doni de wa be dilan don de ibeka ka sanforo na tunye sira dla aka sanfula na ka kalanko bla 5 san sabana ka lakana sabati san duruna ka dobo tunala tagala ka ampulo créer atunte banwa aka sanduru be banyoro la tumbe dafa parce que wari be mali kono billahi wari be harni jamate mali kono harni sanute pas parate mali kono onga impôt anga budget dron wallahi au Canada article 39 made au kata fo article ya famia bala bakelema article bakele wallahi wari mimbe mali kono bambe bonola mais nin kafiri de nunu faso kuma sulu de nunu jugu sago de nunu de mali fawa bawye ni ne nunu ye ya famia bala u yanga jamana mara u ka mara wolola toyo de la u ka mara wolola sueni de la u ka mara wolola kafiri denya de la an benyana ko lu be sege kana u mara e masa ne be sadi bubu kera ministre de finance ministre de comment ça s'appelle premier ministre ni sueni te pas paramadla mo bolan ko ka hakeni semino mo joli sara bora ko ka hakeni bubu bana ko ka waro duma sanye do fara fie do fara nene do fara kenema kalo joli mo dalen be kenema abana ko ka hakeduma olutigila mo be ke bubu fe olutigila mo be ke bubu fe e wa mo be ni fara nunu fe bube tunganga mineta amanga mineta tunganga ta assemblée la tunganga ta haute cour de la justice la ta ka bwa tigi kera fe nyamoro dendu billahi zonde natabade mere baliden tasi baliden kafiri de mo be ni boyda ko bube manga mineta zo ko mina chugo bola mo mi foso chiko ko ka mine ina fo komi ya famia bala président natola parler là au kumbe chugo ko zo ka mina chugo la mais va te faire foutre jubi karai fodes zon kanga mine de ka samana duro bara zon ka ni ya mine ni zo mine do iba samana ça veut dire que ka juru siri adoro bara la juru iba siri adoro bara ni flala aha ka soro ka juru kise siri camion ko fela la ka fofo ka ta a wulu dembla ka sokono wati mina aba a un fara ma meride wati mina ba mbali jila ma meri wati mina be konbla on ma meri wati mina be on bla ka ta ko di safe wati mina be beka wari kari akono ama meri odon ka foko ko ni minogo ni dese ni ya famia bala toro be onka zonye ka fride e wa zonye mo fala de e wa zonye ça veut dire que e ala zon o ka mine ko no ka mine chuko man ali bati le kan nyamankande ima e mo ta le fetuguni ya wulu be kule sugu be jo ali bati le kan nyamade ko bube mine chuko man ambe na ne balmo ya ninga ta yoro ja ambe sogel kokala maiga sogel kokala maiga sogel kokala maiga sogel kokala maiga mogoba ou ka mogoba anga lame ay sogel lame ay lame de avec Kadidjatou Kone. Saluer et encourager le travail du personnel du bureau du vérificateur général et de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Le Premier ministre l'a fait aujourd'hui au nom du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Shogel Kokala Maïga était en visite dans ces deux structures chargées de combattre sous toutes ses formes la mauvaise gouvernance. Pour information, le bureau du vérificateur a remis près de 40 dossiers à la Cour suprême et le CLEI a transmis à la justice une dizaine de dossiers pour environ 7 milliards de nos francs. Adama Jimde, reportage. Cette visite du Premier ministre Shogel Kokala Maïga à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI est un signal fort pour cette structure. Le CLEI est chargé, entre autres, de centraliser les informations. Un signal fort.
Sogel Kokala Maïga Tara vérificateur Kayola et Kuma Minfo. Kumago Beya Famia Bala Dalou la 600 Dalou. Kuka Baraka 600. Nachi Ambe Nunu Blakata Jomine. Et fait Minorama de Kake Maliko. Ministry Basse, Kamoromuni a bêté au Kamine. Impunité zéro. Ambe Nunu Blakata Jomine. Sogel. Nachi Abasenga Sunitle. Et Wabe Bara Damne 7h du matin. Avec un de Malidembe à Kelenkele. Il y a forme, à la go. C'est un ministre. Il y a un ministre horrible. Ministre d'Ambetigi, Sogel Kokala Maïga. Ambou Demede. Adjario Ambou Demede. Amadjario Ambou Demede. Ah la mede. Ni ministre de la Kanike Malikono. Depuis Alaï Malida. Ni ministre de la Kakena Fone. Ah la mede. Le CLI est chargé, entre autres, de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention de faits d'enrichissement illicite. Après un entretien avec le président, le chef du gouvernement a rencontré les 12 membres de l'UCLI. Les entretiens ont porté sur les grands actes du programme d'action gouvernementale, la justice, la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance et l'impunité sont l'une des causes fondamentales de la déliquescence de l'État malien. Et c'est pourquoi nous sommes persuadés qu'aussi longtemps que l'État ne prend pas en main la question de lutte contre la corruption, de lutte contre l'impunité, le redressement de la nation attendu par les Maliens restera. Asimi yɛrɛ y'a dɔn ko ni Segal tɛ a tɛ jɔ. Sinon Asimi ninnu nana waati min na u y'u kɔ don M5 la. Mais a b'a dɔn n'a ma taa nin cɛba in nɔfɛ a kana fara ka faso tɛ jɔ. Asimi b'a dɔn. Wallahi Asimi b'a dɔn n'a tun ma taa nin cɛba in nɔfɛ a kana fara ka baara tɛ u ka baara tɛ ɲɛ. I m'a ye bandeau bila poubelle kɔnɔ. K'i ɲɛsin Sogɛl ma ko mago bɛ M5 la sisan sa a ye M5 wele ka na jɔyɔrɔ fɛn fɛn ka di u k'a ta. Et wa filɛ vérificateur général ka yɔrɔ la kunu. Impunité zéro. Mɔgɔ fɛn fɛn sonyani kɛ u ka dossier labɔ. Wari fɛn fɛn ça veut dire que ŋanamu fɛn fɛn kɛra nafolo fɛn fɛn sonyana u ka baara kɛ sisan. An mago b'an ka nafolo la. E bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ? Nin delila ka kɛ Mali kɔnɔ ayi. Nin baara ɲɔgɔn delila ka kɛ a ma deli ka kɛ yen. Et wa an bɛ ça veut dire qu'an bɛ tɛgɛrɛ de f'u kun k'u encourager mɔgɔ si kana ninnu lagosi. Ka tɛgɛrɛ f'u kun k'u encourager. An ka bɔ yen an ka n'u ka baara wɛrɛ la i bɛna dɔn ko ninnu bɛ Mali fɛ dɛ. An ka bɔ yen an bɛna baara wɛrɛ la i yɛrɛ bɛna faamu sisan. A y'a lamɛn dɛ. Écoutez. Ayiwa bɛɛ an bɛ taa don militaires ka bancarisation kɔnɔ ko ka militaires ka salaire ko ka o lata banque fɛ bɛɛ nin bɛ kɛ degun belebeleba ye mɔgɔ dɔw ma dɛ bɛɛ nin ko nin an bɛ min kalama militaire hakɛ min bɛ yen ko o ka salaire de bɛ bɔ hiérarchie militaires yɛrɛ ayiwa a tɛ taa banque kɔni fɛ an kɔni t'a dɔn salaire ninnu kɔni bɛ sara cogoya min na bɛɛ mais bɛɛ a bɛ na ni degun belebeleba ye an bɛna siran fana awɔ k'a fɔ a kana na ni degun dɔ ye ka na mɔgɔw yɛrɛ décourager sabula bɛɛ mɔgɔ caman ka na mɛn nin ko nin na n'a fɔra ko salaire ka passer banque fɛ sisan bɛɛ o kɔrɔ ye di kanaba ye o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko militaire kelen e bɛ fɛ ka dɔ fɔ n bɛna précision dɔ di pour le moment an bɛ enrôlement de la enrôlement c'est à dire ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ kosɛbɛ recenser awɔ kosɛbɛ bɛɛ ma ban o ma parce que a ɲininiw fɛ non seulement u tɔgɔw ka sɛbɛn mais bɛɛ ka compte fana dayɛlɛ n bɛ fɛ k'o kuma de fɔ ko bɛɛ ka taa ka compte dayɛlɛ n'i y'i ka compte dayɛlɛ bɛɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko i dɔnna ka ban bon a dun yiralen don k'a fɔ ko o ko ninnu caman dɔnnen tɛ bɛɛ donc a bɛ na ni degun belebeleba ye vraiment mɔgɔ minnu n'olu tɛ fɛ a ko yɛrɛ ka ɲɛ fewu n'olu yɛrɛ tɛ fɛ fana jɛlenya ka don ko kɔnɔna la bɛɛ e bɛ fɛ ka mun fɔ nin na ayi kanaba ye bon Isaac i ka nin kuma ye c'est vrai parce que il est temps que Mali yɛrɛ ka bɔ ko dɔ kɔnɔ hali bi quoi an bɛ fɛ ka évoluer an bɛ fɛ ka taga ɲɛ an bɛ fɛ an ka armée vraiment k'u armer intellectuellement virtuellement il faut qu'an ka taa ko dɔw de la quoi
aka donc fana armée jolibe mo jolibe salaire ta est-ce que salaire dira tu wa est-ce que doma tigɛ ka bɔ a la yana ka sa tigiw ma voilà o bɛɛ ka dɔn bimina officier dɔ ka ɲininka e ka état yɛrɛ la salaire dɔ bɛ yen effectif joli bɛ kɛ donc a bɛ fɛn fictif di maintenant samedi encore donc na gouverneur journal parler yɛrɛ la u y'a fɔ enrôlement bɛna daminɛ donc a bɛ kɛ sur 7 mois donc en montant vers 283 millions à l'état malien donc n'o kɛra je crois que l'armée qu'on fait en fait effectivement quand on ministère des finances mais il faut que bon ben ça va se raquer mais jamana ka nyata be mina o de lajɛ o de be kɛ voilà je crois jamana ka nyata be ni fɛn la quoi effectivement ministère des finances a ɲini ni wakati ni kɔnɔna la ko ni arrondissement ninnu bɛ ka kɛ bɛɛ ani bɛɛ ka t'i ka salaire ninnu déclarer k'u b'a ɲini trésor fɛ désormais u ka salaire ninnu bɛɛ lajɛlen bila ka taa bɛɛ lajɛlen ka compte kɔnɔ u ka numéro ni mɔgɔw tɔgɔw di ani u ka compte banque bɛɛ lajɛlen ka di walasa bɛɛ ne ye militaire e ka salaire ka tika mais bɛɛ ni ko jɛlen de ye o a degun bɛ min bamanan aw bɛ ka sirana kuma ɲɛ de an ka walawala yuruku mun bɛ an ka armée kɔnɔ o de kɛlɛli fɔlen filɛ nin ye bamanan an ka fɔ cogo parce que an dɛmɛbagaw n'o ye union européenne ye u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ wari mun di mali lafasabagaw ma an ka armée ma k'u t'a ta yɔrɔ ko baara bɛ ka kɛla mɛ a nɔ tɛ ka ye la et que an ka finitigiw ka kan ni fɛn mun ye u tɛ k'a sɔrɔ la ko donc k'u ka bancarisation kɛ bancarisation ye mun ye ko sɔrɔsikɛ kana ka warimugu bila i kunna k'a fɔ k'i bɛ taa sɔrɔsikɛ sara ten non ko ka dabila ko a ka taa banque la k'a ka wari ta non mais ko IBK Karim Keita u ye Mali ci de ka dagakolon ci ka fulokolon ci ka tagaman bɛɛ ka k'an bɛɛ faga k'an bɛɛ dɔgɔya i y'a faamuya b'a la k'an bɛɛ fa neni k'an bɛɛ ba neni ka jamana kɛ i n'a fɔ komi olu ta ni ye an ka sɔrɔsiw bɔlen Sanadun na ni an ka sɔrɔsiw bɔlen Basi Jalandun na ni an ka sɔrɔsiw bilalen condition kɔnɔ sɔrɔsi ka wari tɛ se ka dun tuguni a bɛɛ bɛ tɛmɛ banque de la ni ɲɔgɔn delila ka kɛ Mali kɔnɔ e bɛ fɛ u ka bɛɛ kɛ tile kelen de ya e bɛ fɛ u ka bɛɛ kɛ une seconde de ya e bɛ fɛ u ka Mali kɛ français heure kelen de wa baara bɛ ka kɛ walima tɛ ka kɛ sɔrɔdasiw ka wari tɛ di i y'a faamuya b'a la ka a bɛɛ di ministre de défense ma o ka nafolo mugu ta poche kɔnɔ ka t'i jɔ Moti ka t'i jɔ Seware ka 2000 di sɔrɔdasiw ma aw tiɲɛ aw ka sara fila aw tɛ se ka foyi bɔ a la olu fana bɛ faso kanu mun b'u la k'u ka jamana kunnabɔ n'u sara jamana ko de la so an ka sɔrɔdasiw tɔɲɔna de an ka sɔrɔdasiw tɔɲɔna défense wari min kan ka di défense ma sɔrɔdasiw ma kalo 40 milliards o de tun bɛ di défense ma kalo 40 milliards a ye t'a lajɛ kalo 40 milliards o wari tun bɛ taa min u tun b'a bɛɛ sonya mais ko ninnu y'an da kan ala ni ne ye mɔgɔ ye k'u bɛ kɛ ninnu fɛ quoi bila ne bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ la ni ne ye mɔgɔ ye ko e bɛ kɛ Bube fɛ ko e bɛ kɛ ninnu fɛ ne bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ la bilahi ne tɛ kɛ kafiri fɛ n tɛ kɛ mɔgɔ fagala fɛ n tɛ kɛ fasoden jugu fɛ n tɛ kɛ zon fɛ n tɛ kɛ faso kumasuluden fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke bilahi baara min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma écoutez fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ a y'a lamɛn dɛ kunna k'a fɔ k'i bɛ taa sɔrɔsikɛ sara ten non ko ka dabila ko a ka taa banque la k'a ka wari ta n'a taara banque la k'a b'a ka wari ta comme ça a bɛ inscrit a bɛ dɔn k'a fɔ ko sɔrɔsi hakɛ jumɛn bɛ yen bi bi in na an t'a dɔn sɔrɔsi hakɛ jumɛn bɛ yen bi bi in na yurugu cayalen don donc a bɛ na ni ko caman ye cogo di bamanan n'a fɔra sisan k'a fɔ ko bon a ye unité a ye 30 personnes ou bien 50 personnes bila ka taa nin yɔrɔ la dɔw de sigilen bɛ bureau kɔnɔ 30 personnes k'o bila ka taa u bɛ 10 personnes bila ka taa k'a sɛbɛn k'a fɔ ko 30 personnes taara maintenant mɔgɔ 20 mun bɛ yen olu ka sɔrɔ n'u ka per diem n'u ka fɛn ninnu u b'a ta u b'a bila u yɛrɛ kunna n'a fɔra ko banbanci 100 bɛ i y'a faamuya b'a la Moti k'u bɛ ka fagali kɛ ni mɔgɔ 200 de kan ka taa olu bɛ mɔgɔ 40 de bila ka taa wari tɔ bɛ bila o kun u b'a fɔ k'u ye bila ka taa sɔrɔdasiw minnu sara hali ni sɔrɔdasiw sara u b'a fɔ k'u ma sa olu ka sara bɛ pase ne fa ni ba ni ne ye mɔgɔ ye k'u bɛ kɛ ninnu fɛ ko ala ko ninnu minɛ cogo man ɲa cɛ molobaliya tɛ tɛmɛ a kan ni ne ye mɔgɔ ye u bɛ tun kan ka pase assemblée la Mali sariya ko ta
a donna ta bɔra ta ta ka bɔ a kɛrɛfɛ kafiri den don minɛ cogo foyi tɛ zo na ka kili fila ci minɛ cogo foyi tɛ zo na ka fila baara ci minɛ cogo foyi tɛ zo na ka essence bɔ a kan ka alimɛti mɛnɛ ka fili a kan essence i b'a bɔ a kan dɔrɔn ka alimɛti mɛnɛ ka fili a kan miliyari faso zon miliyari sunyabaga minɛ cogo foyi tɛ o la hali n'i taara dalen sɔrɔ a muso sanfɛ i b'a sama ka bɔ a muso kɔnɔ ka taa ku bila kaso la minɛ cogo foyi tɛ yen minisiri man ka sonyani kɛ o b'an ka sariya kɔnɔ minisiri man ka faso janfa o b'an ka sariya kɔnɔ minisiri ala ni ne ye mɔgɔ dɔw ye e la jeunesse malien a tɛ ninnu dɔw daga bɔ an da la i ɲɛ b'u n'u ka kuma n'u ka barikadenya bɛɛ la u bɛ mɔgɔ dɔw de fili kɔnɔ rasba ci fila mana kuma a bɛ sagaw de fili kɔnɔ a mɛ ni nin saraka den bɛ kaso la bi kumada bɛ sɔrɔ a bolo mali kɔnɔ kumada tɛ sɔrɔ a bolo bube ye tiɲɛni kɛ wa walima a ma tiɲɛni kɛ kuma b'o de kan bube ye sonyɛni kɛ wa walima a ma sonyɛni kɛ kuma b'o de kan a minɛna ta o a ma minɛ ta on s'en fout de ça a ye sonyɛni kɛ walima a ma sonyɛni kɛ maliyɛnw mago b'o de la a ye tɔɲɔ lase maliyɛnw ma walima a ma tɔɲɔ lase maliyɛnw ma la question est là e cɛn ko a tɛ dabiri tuguni nkalon tɛ tigɛ tuguni a tɛ pase kuma bɛɛ bɛ mun de nɔfɛ o tɛ o fɔ dɛ kuma bɛ yen ko ka bube to yen k'a ye sonyɛni kɛ kuma bɛ min kan ko ka bube to yen k'a ye faso janfa kuma bɛ min kan ko ka bube to yen k'a ye susɛti kelen feere 7,000 mɛ i bɛ nantankolon ala jugu u b'u kan mɛn de ko bube tun man ka minɛ sa ko parce que ko assemblée tɛ yen n fagabaga a bɛ campagne na ka jamana kɔnɔdenw a ye wari min suɲɛ a bɛ ka taa di jamana kɔnɔdenw dɔw ma k'ale bɛ segin ka na anw mara mɔgɔ min ye an faga k'an ka jamana ci k'an ka sɔrɔsiw faga i y'a faamuya b'a la ka mali lase ça veut dire que ka mali ci bogo o de bɛ campagne na k'a bɛ segin ka na anw mara ni o minɛna i bɛ muso koloni denw ye sijugu denw ɲamankan denw mɔgɔ halakile dangadenw olu bɛ n'u sigi ko non k'a tun kan ka taa haute cour de la justice k'a tun kan ka tɛmɛ assemblée la a ma minɛ ta walahi n'i ye ne ka wari suɲɛ walahi ni n y'i sɔrɔ n tɛ taa ne fanga la dɛ n b'i fila baara ci ka sɔrɔ ka taa ne polisi la c'est comme ça bana jugu fura o ye fura jugu ye mɔgɔ b'a la minɛ cogo ma ya t'i mago la kalabanci den don taɲinina den don wa faso den jugu fɔlɔ don asimi ninnu bɛ baara la dɛ asimi depuis a nana ma voyager o wari bɛ ji di mɔgɔ joli ma o wari bɛ lakana di mɔgɔ joli ma o wari bɛ kɛnɛya di mɔgɔ joli ma depuis asimi nana a ma voyager a ma faso avion ta a ma taa dugu la il s'en fout de France ne ni e de bɛ sa jɔndenya la faransi yan ne ni e de bɛ sa nettoyage la yan asimi faransi sara a balo la asimi ka sira t'a la asimi mago bɛ mali de la ni kɔngɔ b'a faga mali la ni pusɛri b'a faga ka to mali la mɛ kana faransi Macron no i nungola ka ja Macron tu es joli non Macron tu es jeune i n'a ko bois langolon tun b'a kɛ cogo min na ni bois nana Macron kɛrɛfɛ non Macron no tu es salamate non Macron tu es belle i nungola ka ja i kunsigi ka ja non Macron no je t'aime Macron no asimi ko Macron sara i balo la n ka sira t'i la e kɛra i ka jamana fɛ cogo min na ne fana bɛ kɛ n ka jamana fɛ o cogo la Sogel ko kala Maïga a ko asimi comment s'appelle cɛ in tɔgɔ Macron e b'i ka jamana kɔnɔdenw fɛ cogo min na ne yɛrɛ fana bɛ n faso fɛ o cogo la nin ye économie totale nin ye preuve ye nin ye kɛwale ye e wa u ka voyage baliya ka faso avion ta ka na faransi a bɛ bɛn miliyɔn joli ma voyage kelen a bɛ bɛn miliyɔn joli ma ni buwa tun ye faso avion ta ka n'i da faransi hôtel su kelen plus de 25 000 euros plus de 25 000 euros anw taara o ci buwa la o de la buwa ka su kelen 25 000 euros anw taara o ci buwa la hôtel la asimi nana a ma nin si kɛ a tɛ ka maga aw ka nafolo la a bɛ ka économie kɛ a bɛ ka baara kɛ Sogel pareil an bɛ ninnu dɛmɛ fo lahara u nalen ni bi cɛ kalo saba u ye misali yira u ye kɛwale yira u ye baara yira u cɛsirilen don zon bɛ ka minɛ baara sugu bɛɛ bɛ ka kɛ n'i nana k'u bɛ dɔ f'u ma o y'u kungo ye maliyɛnw ɲɛ bɛ kɛwale la o de la ko san 3 ka fara u kun san 3 parce que u b'a dɔn ko a bɛɛ tɛ se ka dilan tile 2 a bɛɛ tɛ se ka kɛ tile 1
e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ économie bɛ tɛmɛ nin kan baara bɛ tɛmɛ nin kan dura bɛ président bolo ka na faransi dura bɛ président bolo ka taa amérique dura bɛ président bolo ka taa côte d'ivoire dura bɛ Buwajan sigira même pas kalo kelen Buwajan tun tɛ ni Buwajan tɛ faransi a bɛ côte d'ivoire Buwajan n'a tɛ faransi a bɛ côte d'ivoire a ka voyage kelen kɛra a bɛ bɛn combien de millions ma plus de 100 millions a ka voyage kelen 100 millions a bɛ ji di mɔgɔ joli ma a bɛ ji di mɔgɔ joli ma cɛ an tɛ kɛ silamɛ ye an ka kɛ ala ye an ka miiri an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ hɔrɔnw ye ten an ka ninnu dɛmɛ n'a tiɲɛna ninnu bolo mali tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ tuguni dɛ n'a ɲagamira ninnu bolo mali tɛ kɛ mali ye fo ka diɲɛ dugukolo minɛ parce que ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la o an bɛ ninnu dɛmɛ de n'u filila yɔrɔ min na a bɛ f'u ye n'u ma fɛn min kɛ ka ɲɛ a bɛ f'u ye a ye nin kɛ a man ka kɛ tan a bɛ kɛ tan de c'est comme ça an ka lamɛn dɛ sɔrɔdasiw tɛna basi jalan dun tuguni sɔrɔdasiw tɛna buru jalan kɛ ji la k'a dun tuguni sɔrɔdasiw ka kan kɔnɔ forage bɛ ka sɛɛ wa sɔrɔdasiw ka kan kuru bɛ ka k'a bɛɛ la ka kuru kɛ a la mais IBK de a bɛ hakɛ to IBK tile la sɔrɔdasiw tun bɛ ko misi bila u tun bɛ wɔrɛ de kɔnɔ wɔrɛ ka taa yiriw tigɛ tigɛ ka kurunin dɔ dilan ka karabuguni dɔ dilan o bɛɛ banna o bɛɛ banna a y'a lamɛn dɛ Asimu bɛ baara min na Sogɛli bɛ baara min na a y'a lamɛn dɛ ko 30 personnes taara maintenant mɔgɔ 20 mun bɛ yen olu ka sɔrɔ n'u ka pɛrijɛ n'u ka fɛn ninnu u b'a ta u b'a bila u yɛrɛ kunna mais bamanan conséquence ye jumɛn ye yugu dɔ tɛ maa 30 kan ka taa yɔrɔ min na n'i ye mɔgɔ 10 bila ka taa i y'a di jugu ma o i y'a di saya ma i y'a di saya ma kosɛbɛ donc bamanan o n'a ɲɔgɔnnaw de cayara c'est pas parce que an ka mɔgɔw ye foire ye mais ko kan ka kɛ cogoya min na a tɛ kɛ ten yugu barika bonya kojugu c'est à dire que an ka mɔgɔw tun bɛ to a la falaki e b'a dɔn ko jugu bɛ nin yɔrɔ la jugu ye mɔgɔ 100 ye a fɔra k'e ka mɔgɔ 200 bila ka taa ne e ye mɔgɔ 50 bila ka taa i y'u di saya ma awɔ kosɛbɛ donc a fɔra ko bon maintenant pour ka se ka yugu kɛlɛ a n'a conséquence an ka bancarisation kɛ donc an b'a dɔn ka ko sɔrɔsi hakɛ min bɛ yen mɔgɔ ma hakɛ min mana taa mission na a bɛ dɔn ka k'o taara mission na mun de mana déployer yɔrɔ min na a ka dɔn ko o déployer pour que u ka nafolo ka u ka se k'a sɔrɔ jɛya la donc bamanan union européenne an ka partenaire bɛɛ y'o ɲininkali kɛ u y'a kɛ a mɛnna mali ɲɛmɔgɔw de kun banna k'a ko bɔ a sira awɔ bɛɛ ne bɔra fɛn dɔ kalama o la les sous-officiers u fɔlɔla k'olu ka salaire bancariser maintenant a tɔ ye homme de rang ninnu bon olu pourquoi olu bilalen don u yɛrɛ ma ten bamanan yurugu tɛ yan tant que mɔgɔ wɛrɛ bɛ ja sɔrɔ a la tant que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i donc ɲɛmaa dɔw de bɛ yen olu fana ka nan de ye nin ye effectivement donc nin yɛrɛ ko yɛrɛ kɛli man di olu ye a man d'u ye Alahu Akbar donc bamanan sabula Maliba n ka kuma walawala donc bancarisation na enrôlement daminɛna enrôlement c'est à dire k'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn awɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bon surasikɛ ka sara filɛ nin ye kosɛbɛ en tout cas minnu kan k'a dɔn surasikɛ ka sara filɛ nin ye a bɛ nin sɔrɔ kalo la kosɛbɛ exactement mais bɛɛ o bɛ na ni bingani wale ninnu o bɛ na ni terrorisme kɛlɛ ye o terrorisme bɛ se ka kɛlɛ ni nin ye o ni ne y'a dɔn sisan k'a fɔ ko ni ne taara ne ka compte banque bɛ yen ko ni ne taara mission na ni ne bɛ fara ne ka salaire kan ne bɛ na nin prime de sɔrɔ bɛɛ munna ne tɛ taa o la kalo mana sa ne kan ka min sɔrɔ n ka compte kɔnɔ ne b'o ɲɔgɔnna 2 o ɲɔgɔnna 3 sɔrɔ bɛɛ ne bɛ taa n ka mission kɛ bamanan hali ala k'a kɛ ni surasikɛ tangara n'a tagara kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka hakɛ bamanan o bɛɛ de bɛ suru Alahu Akbar parce que compte bɛ tout nin ye ko ɲɛnama ye dɛ ko ɲɛnama de don tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ tiɲɛ na u kana nin ko in bila ka sumaya koyi bɛɛ c'est à dire a ka ɲini ministère des finances fɛ dès demain dès nin semaine yɛrɛ kɔnɔna la u ka code banque dɔ ɲini min bɛ sɔrɔdasiw bɛɛ concerné o code banque nin na wari ka taa yen a ka taa sɔrɔdasi kelen o kelen lakanaba kelen o kelen bɛɛ lajɛlen a ka taa bɛɛ lajɛlen ka compte kɔnɔ an k'a dɔn fɛn min bɛ sen na bamanan union européenne u y'u ka aide jɔ Mali à cause de ça parce que Mali on banna ka bancarisation ni a filɛ dɛ ni raison b'a la parce que a balu la k'a fɔ ko bon aw de a ye laju d'anw ma k'a fɔ k'a bɛna bancarisation ni enrôlement ninnu kɛ mais hali bi an b'a kɛ munna donc u y'u ka aide sumaya anw fɛ o raison b'a la maintenant donc mɔgɔ hakili la tubabu non bamanan sont nos partenaires mɔgɔ n ka cɛ nin ye baara ɲuman ye wa walima nin tɛ baara ye nin ye baara ye walima nin tɛ baara ye ni ne ye mɔgɔw ye Sogɛli y'a don ta bɔra ta aw hinɛ de bɛ ne la an bɛ dugawu kɛ aw ye ala yɛrɛ de banna aw la aw dusukun finnen don aw ɲɛ fila cilen don ala ni hasidenya bolo aw tulo fila gɛrɛnen don ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ o tɛ fɔ
ni mɔgɔ bɛ baara ɲuman na or que ka courage di a ma an ka sɔrɔsiw tɛna basi jalan don tuguni an ka sɔrɔsiw tɛna buru jalan ɲimi an ka sɔrɔsiw tɛna sa ten wa wari fɛn fɛn sɔrɔsi fɛn fɛn sara ye min ye n ka cɛ a bɛɛ bɛ passe banque de la sɔrɔsi hakɛ min bɛ kɔrɔn fɛ o bɛ na dɔn sisan mɔgɔ hakɛ min bɛ taa mission na o bɛ na dɔn sisan wa nin si tun tɛ yen hali mɔgɔ minnu bɛ lahara u bɛɛ ka sara tun bɛ di Karimu Keyita comment ça s'appelle Musa Jawara a donna ta bɔra ta i bɛ ka tun bɛ nin bɛɛ sɔn ani muso surumani den i bɛ ka muso tunduru e cɛ ninnu ye Mali faga o de la ne y'a fɔ Asimi ye coup d'état kɛ waati min na a tun man ka mɔgɔ si bila i bɛ ka Aminata Mayiga Karimu Keyita i y'a faamuya b'a la faso kafiri den fɛn fɛn tun bɛ k'a bɛɛ minɛ fɔlɔ k'u bɛɛ bila soni dɔ kɔnɔ yanni kiri ka tigɛ fɔlɔ bilahi nin de tun y'a kɛcogo ye Mamadi y'o de kɛ Guinée Mamadi Doumbouya a y'o de kɛ Guinée ça veut dire que mɔgɔ jugu fɛn fɛn tun bɛ mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ sonyani na k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la fɔlɔ yanni kiri ka tigɛ CEDEAO nana ko a donna ta bɔra ta pɛtɛn-pɛtɛn o ko yan tɛ CEDEAO fa bara ye yan tɛ CEDEAO ba ka dugu ye yan ye Guinée de ye Mamadi Camara de y'o fɔ ko CEDEAO ma k'olu bɛ san duuru wa sariya fɛn fɛn tun bɛ o y'a bɛɛ kari ka bɛɛ bila poubelle kɔnɔ banajugu fɔra ye fɔra jugu de ye jamanajo sentiment tɛ ni Asimi tun ye nin kɛ depuis a na waati nin kuma caman tun tɛ ye a la bilahi Bubu ka minɛ dɛ Bube minɛ cogo man ɲɛ dɛ a donna ta ni Asimi tun ye nin kɛ depuis a don walayi nin kuma caman si tun tɛ ye a la coup d'état kɛra IBK la don min na mɔgɔ fɛn fɛn ye IBK ka fanga kɛ k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don dugudugunin na yanni kiri ka tigɛ mais e ni Ala na kira cɛ k'an faw faga k'an ka sɔrɔsiw faga k'an ka nafolo sonya Bubu bɛ campagne na tuguni ko bɛ na anw mara o kɔrɔ Ala ye aw dilan ministre y'anw gɛngɛ bɛɛ b'a dɔn ko Mali nafolo quoi ça veut dire que Maliens ye impôt sara Mali nafolo bilala trésor kɔnɔ jɔn tun bɛ o waati Bubu IBK Bube Pititi Patata olu de tun bɛ yen baara ma kɛ mais nafolo tɛ kɛsu kɔnɔ jɔn de y'a sonya jɔn de y'a tiɲɛ nin tɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ dalu tɛ yen ko Bubu ye sonyani kɛ dalu kɔni bɛ yen ko Maliens ye impôt sara dalu bɛ yen ko Maliens ka wari tun bɛ trésor kɔnɔ dalu bɛ yen ko wari bilala yen an tɛ dɔ bɔ kafiridenya la an tɛ dɔ bɔ natabadenya la an tɛ dɔ bɔ hɔrɔnkolondenya la an tɛ kɛ silamɛ an tɛ kɛ hɔrɔn ye an tɛ kɛ danbetigi ye dalu tɛ yen ko Arasa y'o de fɔ dɛ ko ni dalu tun bɛ yen ko Bubu ye sonyani kɛ ko sisan tun b'a sɔrɔ ko Bubu minɛna dalu an ka kɛ dalu tɛ yen ko Bubu ye sonyani kɛ dalu kɔni bɛ yen ko wari bilala yen a wari sen de b'a kɔrɔ wa kama de b'a kɔrɔ wa aguruti y'u kɔ a la aguruti o y'a bɛɛ kunu n t'a dɔn angilɛkan don walima kan jumɛn na aguruti u y'a bɛɛ kunu wari ka bɛɛ kunu k'anw to maɲumatɔ kɔ la k'anw to sanadun na k'anw to tungalataga la k'anw to ɲɛni na k'anw to ça veut dire que an bɛ ka sa Gabure Ture kɔnɔ dɔrɔmɛ 100 ka pikiri biɲɛ kɛ anw na o se tɛ anw ye an bɛ ka sa bɛɛ ɲɛna ka anw to i y'a faamuya b'a la faden sagoya la ka jamana nafolo bɛɛ sonya devant tout le monde ani ne Arasa ye k'a bɛ ne sigi Bube minɛ cogo man ɲa mais a t'a fɔ abada ko Bube ye sonyani kɛ a t'a fɔ abada ko société kelen feerela 7,000 o de la Mali jeunesse kan ka wuli hɔrɔnkolonden minnu bɛ k'u bɛɛ kaya tigɛ n'o kɛra an bɛ lafiya wa baara bɛ ka kɛ dɛ n ye nin vocal min k'a la sɔrɔsi ka sara tɛ don poche kɔnɔ tuguni ka taa bolo la sɔn o banna ko e ye ɲɛmɔgɔ de e ye ministre de défense de ye ko ka sɔrɔsiw ka sara bila poche kɔnɔ k'a bila maletinin kɔnɔ n'i sera Segu ni sɔrɔsi 100 de bɛ yen i bɛ 20,000 di olu ma n'i sera Gawo ni sɔrɔsi 100 de bɛ yen i bɛ 30,000 di olu ma o banna pewu sɔrɔsi bɛɛ tɔgɔ bɛ ka sɛbɛn compte bɛ dayɛlɛ ka d'a bɛɛ ma bɛɛ bɛ compte dayɛlɛ bɛɛ ka sara bɛ passer par la banque dalu bɛ ye tarasi bɛ ye sɔrɔsi joli le bɛ yen sɔrɔ ala non n ka cɛ baara tacogo ka ɲi volume ka ɲi Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga c'est comme ça i ka wari ko tɛ i jɔyɔrɔ ko tɛ i ka sanga ko tɛ i ka dawula ko tɛ kɔngɔ min bɛ ne la ne mago bɛ dumuni na minɔgɔ min bɛ na mago bɛ ji la bana min bɛ na n bɛ fɛ a ka kɛnɛya sira tɛ n bolo n bɛ fɛ sira ka dilan n wɛrɛ bɛ
en plus i ka wari tɛ ne ka wari ne de y'a d'i ma an bɛ fɛ nin ka kɛ bɛɛ k'a bolo fara ɲɔgɔn kan cela veut dire que e kelen b'o ta bɛɛ jɛ nafolo bɛɛ ka wari bubu y'a fa ka wari suɲɛ ka baw ka wari suɲɛ k'a ka kabila ka wari suɲɛ ka den na muso hɔrɔnkolon den ɲamugo den kafiri den ni ne ye mɔgɔ dɔ ye k'o bɛ bubu dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bubu dɛmɛ n ye n kali ala la i ɲɔgɔn kafiri den ma wolo dugukolo sanfɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra bubu fɛ n'i ma don jahanama kɔnɔ i k'a fɔ ne ma ko tu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka bubu dɛmɛ nkalon kan walahi ni so fɔlɔ ma bɛ jahanama ma i k'a fɔ ne ma ko tu nin de ye maliyɛnw faga k'an ka sɔrɔsiw faga k'an ka nafolo suɲɛ semino mɔgɔw bɔra yan k'u ka hakɛ mɔgɔ joli sara olu la bubu bɛ ka faso miliyari suɲɛ pemi wari san joli a tɛ ka jigin trésor kɔnɔ bubu kɛra premier ministre ye pour ka bana k'a sen bɔ comment ça s'appelle financier la bubu kɛra premier ministre ye depuis ala k'an da ma ye mɔgɔ kelen ministre de finance premier ministre parce que n'a y'a sen bɔ financier la wo bɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ bubu fɛ i ɲɔgɔn kafiri den ma wolo diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ bubu fɛ i ɲɔgɔn kafiri wa i bɛ don jahanama kɔnɔ fura t'a la anw sara bɛɛ ɲɛna ala ni sonyɛni bolo anw faso lebura bɛɛ ɲɛna ala ni sonyɛni bolo malidenw taara tunga fɛ ala ni sonyɛni bolo malidenw ɲanina ala ni sonyɛni bolo jɔn tun bɛ o waati k'an ka wari sunya c'était Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keita dangadenw ka dangaden président kolondenba lagato dajibo jugu sago denba président halakile k'a minɛ dɔrɔn k'a ku tigɛ k'a minɛ dɔrɔn ka ku tɛti d'a ma k'a minɛ n ka cɛ bilahi nin ye IBK di ne ma ba ça veut dire que nin ye IBK di ne ma bilahi n b'a da kun f'a bɛ jigin sosɔrɔ la bilahi nin ye IBK di ne ma bilahi n b'a bugɔ f'a bɛ tango k'a firi don bana jugu fura ye fura jugu ye cɛkɔrɔba don a tɛ fanga la tuguni e kafiri den e b'a ɲɛdɔn wa e dangaden e b'a ɲɛdɔn wa a tɛ fanga la tuguni a ye fanga bila Asimi de bɛ yen pour que a t'a fɔ ko Asimi ka baara kɛ IBK y'a bila a tɛ yen tuguni a ye kɔlɔlɔ min lase anw ma an b'a dɔn IBK tile la miliyari joli sonyɛna o tun bɛ gɛlɛya bɔ mɔgɔ joli kan o tun bɛ ji di mɔgɔ joli ma a tun bɛ baara di mɔgɔ joli ma n'i ye miliyari suɲɛ a bɛ komi i ye mɔgɔ miliyɔn da k'a kan tigɛ miliyari kelen n'i ye miliyari kelen suɲɛ a bɛ komi i ye mɔgɔ miliyɔn de da ka bese kɛ k'a bɛɛ kan tigɛ k'a bɛɛ faga 1 miliyari n'i y'o suɲɛ a bɛ komi i ye dankari kɛ mɔgɔ ba yirika de ka jɔnatigɛ la 1 miliyari a bɛ baara di fantan joli ma a bɛ kɛnɛya di fantan joli ma a bɛ sira di dugu joli ma i y'a faamuya b'a la a bɛ lakana di dugu joli ma IBK y'a bila a tɛ yen tuguni pour que i b'a tɔgɔ fɔ cɛkɔrɔba don a bɛ sonyɛni kɛ don min na a t'a dɔn k'a kunsigi jɛra a bɛ ça veut dire que k'a sigi anw kunna kɔ tɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ halakilen si jugu sago den a sigira don fɔlɔ min na a taara faso ka du de ci k'a jɔ waati min na lakana tɛ Mali kɔnɔ a ko cɛkɔrɔba a ye fanga ɲini mun na a kɛra président ye mun na an b'a bɛɛ ku tigɛ a bɛɛ bɛ don kaso la ni ala na kira sɔrɔ Sogɛli bɛ wuli ka jɔ la a tiɲɛna ka mɔgɔ to a bɛɛ bɛ minɛ la loi c'est pour tout le monde i kunsigi kana dan cɛya ma dɛ hali ni IBK bɛ taa bo fara soni kɔnɔ bu bɛ filɛ yɔrɔ min na hali n'a bɛ taa sɔgɔsɔgɔ ye hali n'a bɛ taa fɔnɔ ye hali i y'a faamuya b'a la hali n'a bɛ taa n'a kɔ de hali n'a bɛ taa n'a kɔ de u bɛ taa kaso la bana jugu fura ye fura jugu ye sentiment zéro ni ne filɛ nin sisan tellement que ne ye hɔrɔn ye ni n taara Matu Jawara ka so a bɛ to di yan fɛn fɛn ka di ye Matu Jawara b'a kɛ n ye ala ni n ka hɔrɔnya ni Matu tɛ bɔ dugu kelen na an ma wolo yɔrɔ kelen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fasoko de la ni n taara Matu ka so to i y'a faamuya b'a la sogo hali dɔrɔmɛ kelen t'a d'a ma hali 1 centime t'a d'a ma a bɛ to fasa bɛɛ b'a dɔn to fasa ye min ye muso bɛɛ tɛ se ka to fasa dɛ mais fɛn min ka di ye muso b'a kɛ n ye a bɛ to fasa ka saga sogo i y'a faamuya b'a la ka gan kɛnɛ k'a la ka boisson sigi n kɛrɛfɛ i y'a faamuya b'a la k'an ladon ka ɲa o sɔrɔla mun fɛ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale n'i kɛra hɔrɔn ye fantanw b'u bolo nafolo ta k'a d'i ma n'i kɛra hɔrɔn ye fantanw bɛ k'i fɛ n'i kɛra hɔrɔn ye jama bɛ tugu i kɔ n'i kɛra hɔrɔn ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i fɛ mais banabagatɔw ma nin de faamuya Asimi filɛ nin pour que bɛɛ ko Asimi pour que bɛɛ ko Sogɛli
ne bɛ ka Paul Kagame tɔgɔ fɔ Rwanda n t'a dɔn Rwanda bɛ sanfɛ a bɛ dugukolo duguma n t'a dɔn mais a bɛ mun de la a bɛ baara de la baara ɲuman n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ mais banabagatɔ minnu tun bɛ anw kunna olu bolo ko sonyani de bɛ mɔgɔ kɛ Ala ye olu bolo ko sonyani de bɛ mɔgɔ kɛ mɛlɛkɛ ye olu bolo ko sonyani n'i ye sonyani kɛ foyi tɛ se ka kɛ n na banabagatɔ minnu tun b'an kunna or que sonyani kɔfɛ Kumasulu bɛ yen sonyani kɔfɛ Lebu bɛ yen sonyani kɔfɛ Danbe bɔr'i la n'i taara Bube ka du kɔnɔ sisan k'a denw ma ko aw fa bɛ min denw b'a fɔ k'a bɛ Bamakɔ kura kasobonba la ni ko k'a taara kaso la mun na o b'a fɔ k'a ye l'argent public bɛɛ jɛ nafolo faso wari k'a y'o de sonya hɔrɔnya la n'o fɔra i ma kabila kɔnɔ i fa minɛna mun na k'a minɛna sonyani na o b'a yira ko Danbe tɛ yen fɔlɔ bamanan u tun tɛ sali u tɛ sun u tɛ jaga bɔ mais n'i taara nin kalifa o la san 20 hali n'i taara Tokyo avion bɛ dan yɔrɔ min na Tokyo hali n'i taara Tokyo i bɛ segin ka na sɔrɔ a cogo la i bɛ segin ka na sɔrɔ a cogo la o tɛ maga la pa fɔlɔ bamanan hali sisan a bɛ Segu hali sisan a bɛ sɔrɔ Segu bamanan o tɛ sali o tɛ sun Ala tɔgɔ tɛ fɔ o ka du kɔnɔ mais n'o ye lahidu ta i ye fo ka diɲɛ dugukolo meleke o t'a bɔrɔtɔ fo ka diɲɛ mais bi anw de bɛ sali n'i ye Bube ye alimami kɛrɛfɛ n'i ye IBK ye alimami kɛrɛfɛ wa kelen ma kira ko ta ma faso wari dun n'i y'a ɲininka k'u ye baara jumɛn kɛ n ye n ba kun da n'i y'a ɲininka k'a ye baara jumɛn kɛ n ye n fa kun da n'i y'a ɲininka k'a ye baara jumɛn kɛ la ilaha illallah wa on s'en fout de ça aw bɛɛ bɛ taa kaso la an bɛ bɔ yen an bɛ na an ne y'a fɔ aw ye yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye n ko n'a y'a sɔrɔ anw de ye Arasa kɛlɛ nkalon kan anw bɛ Lebu bilahi n'a y'a sɔrɔ Arasa de binna anw kan Arasa bɛ Lebu anw y'a fɔ aw ye ko Arasa ye Maliko bila a mɛnna ne ye nin fɔ bɛɛ ɲɛna Arasa ye Maliko bila a mɛnna sisan n bɛna jigin Arasa de kan k'a yira aw la ko Arasa bɛ ka valider don o don Arasa bɛ ka sigi a malo kɛnɛ kan don o don Arasa bɛ ka Lebu don o don Arasa kɛra zonw dɛmɛbaga ye n bɛna preuve yir'i la sisan an ye nin fɔ yan anw ta ye Maliko ye ayi ko ne ko Baci fo saya ko ne ko ni n bɔra Baci ko n ye ɲamɔgɔ den ye ni n bɔra Baci ko n ye fa den n tɛ n fa den ye o video de bɛ taa ni ka segin na o don ne tun bolo ko hɔrɔn don n kumana kojugu o don ne tun bolo k'a bɛ miiri o don ne tun bolo ko danbetigi don ja kafiri don ala jugu don y'an bila weleli dabila o ma kan bɛ ɲɛna a ye kɛlɛ daminɛ cogo min na a n'a labanna cogo min na e t'a kalama i bɛ ka tɔgɔ jugu bɛ fɔ Karim Keyita tɔgɔ jugu bɛ fɔ mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ Bubu Sise olu tɔgɔ bɛ fɔ tuguni cɛ y'an bila sa appel de bɛ ka don kɔ dɔ bɛ ka n wele putain de merde la voilà n bɛna yira aw la sisan ko Arasa kɛra zon ka défenseur ye Arasa ye Maliko bila mɛnna n'i ye Bube faga bi ka sarada ko bɛɛ ka n'i ka sara ta i ka taa n'a ye i ka so i ka tobi voilà ka gan kɛnɛ fara kan k'a kɛ to naji ye bɛɛ lajɛlen b'a dun maa si tɛ Bube fɛ Mali kɔnɔ a sara a balola maa si ka sira t'a la ka da kun jumɛn kan a ka hɔrɔn kolondenya Bube Mayiga maa si t'a fɛ Arasa bɛ mun de kɛ a y'a lamɛn o de la ne y'a fɔ aw ye jugu sago tɛ se ka dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ Arasa kɔnɔ aw ma bɔ a kɔ nka cɛ aw bɛ Lebu a ye Maliko bila hɔrɔn den si tɛ Mali kɔnɔ Bube ka minɛli n'a ma diya i ye wa mɔgɔ ba si tɛ Mali kɔnɔ ko Bube minɛna ko i taara lajɛ kaso la Arasa taara Bube lajɛ dɛ a y'a lamɛn ne y'a fɔ aw ye fali sara boci banna a ye Arasa jatɔ lamɛn a y'a lamɛn an ma se ka kisɛ ma bi n wulila à 13h42 n bɔra kasobonba kɔnɔ ka don ka mɔbili kɔnɔ ka telefɔni ta o y'a sɔrɔ n taara Abdul Niang mon frère. Après avoir causé avec Abdul Niang mon frère, n donna ka taa Bube Mayiga fo. A bɛ kaso la ala ka bɔ kaso la. a taara Bube de fo a taara Bube de fo Arasa ala non mais baara ma ban ne balimaw baara ma ban wa Arasa sugu ma dɔn wa Arasa de taara Bube fo dɛ faso den jugu fɔlɔ mɔgɔ min kan ka faga susɛti kelen 7000
mɔgɔ min an ka sɔrɔso lase saya ma ka jamana nafolo k'a bɛɛ sonya Bube Maïga Rassa taara o de fo Maliko bɛ min mɔgɔ ɲɛnamaden jumɛn bɛ taa Bube fo Bube ko ka go maliyɛnw ye i n'a fɔ komi wulumuso Bobi Bube ko ka go maliyɛn den bɛɛ wa maa si ka sira tɛ Bube la Bube ka kasolataga bɛnna bɛɛ ma aw yɛrɛ ni Ala na kira cɛ jɔn de bɛ ni jɔ ko Rassa ta ye Maliko ye ne y'a fɔ k'a bɛ sa jɔndenya la zon ka kɛlɛ a b'a kɛ de diyagoya n'u y'u ka wari minɛ i b'a baara kɛ diyagoya fura foyi t'a la Rassa yɛrɛ da baara ko a taara Bube lajɛ kasobonba la ko hali ni mɔgɔ tɛ hakilina kelen na ko i kan ka taa lajɛ kasobonba la ne balimaw danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min Maliko bɛ min nin ye dugu jumɛn halaladen ye nin ye dugu jumɛn hɔrɔnden ye nin ye dugu jumɛn jamana jɔla ye la question est là e min filɛ lini na sisan Bube minɛlen a bɛnna e ma wa walima a ma bɛn e ma est-ce que hali ni sanpɛrɛn jiginna Bube ka kaso la e bɛ taa lajɛ hali ni sanpɛrɛn jiginna kan e bɛ taa lajɛ ayiwa filɛ dɛ sisan a bɛ tile kaso bonba de la sisan wala Ala nin ba ka wolo kɛra fu ye ewa hali bi a b'a fɔ a yɛrɛ ma ko Thomas Sankara ma deli ka taa faso zon ka taa lajɛ kaso la a ma deli ka kɛ Thomas Sankara ma deli ka kɛ tiɲɛnikɛla fɛ ka filɛ Thomas Sankara maliyɛn a y'a lamɛn dɛ a yɛrɛ dabara k'a taara Bube lajɛ kaso la. Après avoir causé avec Abdounian, mon frère, Ndona Kata Bube Maïga fo. Avec Kasola à la Cabo Kasola. Avec Tonyon Minkuno à la Katonyon Kouafé. Kaso Fenfe Dona Kono à la Kake Here Yambema. Nandona Kono Kumina à la Debadona Yankunke Namake Ani Ayere. À la Kangarjige Kake Adon Anyake Kumina Nambora la Kankiso Nyogonama. Andona kumina alabadon namake anrebadon namake Ochie bankili nyuma alagoda kenekan anwasale gabo la djien kono. La prison est l'une des meilleures écoles de formation de la vie de l'homme. Ambe fonyon ko haklina la dine ko la mseka Jagobe nalemakun fatoba yala Jagobe nalemakun fatoba yala Fali Sara Boti Bana Zonga défenseur Maliko Bemi Horonya Bemi Wallahi ni ne taara Bube lajɛ kaso la fo n'a y'a sɔrɔ o ye n sara ko n ka taa lajɛ kaso la n ka bisan ta kama wallahi fo n'o kɛra dɛ ko Balayira taa Bube lajɛ kaso la i k'a ku tigɛ o la n bɛ taa kaso la ka bisan ta kama k'a ku lamaga kosɛbɛ nin kafiri lajɛ an y'a fɔ aw ye ko nin ye zonw dɛmɛbaga de ye nin ta tɛ Maliko ye Mali halaladen jumɛn bɛ n'i taara Bube lajɛ danbetigiden jumɛn bɛ yen ni mago bɛ Bube la Bube de ye anw lase saya ma k'anw lase fagali ma k'anw ka jamana ci k'anw ka jamana feere ni Bube kelen ye Rassa bɛ ka taa o de lajɛ kaso la k'a minɛna kun min na ko ni tiɲɛ tɛ dɛ n'a minɛna kun min na hali ni tiɲɛ tɛ wari kɔni dir'u ma k'u ka jamana jɔ o wari taara min hali n'a minɛ cogo man ɲa wari dir'u ma kɔni k'u ka jamana jɔ o wari dunna o ye wari bɛɛ suɲɛ o dalu bɛɛ bɛ kɛnɛ kan Bube yɛrɛ mɔgɔ bɛ Bube ɲininka k'a ye suɲɛni kɛ ale Rassa dangaden fɔlɔ de y'a fɔ ko susɛti kelen 7000 nin dabaden ko susɛti kelen 7000 bi o de bɛ ka zonw sɛgɛrɛ ka t'u fofo kaso bonba la hali tun k'a to dɔrɔn k'i taara ɲangi fo mɛ ni Ala banna mɔgɔ la i yɛrɛ bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye o wa e joli ma ça veut dire que mɔgɔw bɛ e bila don o don nin video in filɛ wallahi halaladen fɛn fɛn b'i kɔ silamɛden fɛn fɛn b'i kɔ danbetigiden fɛn fɛn bɛ e kɔ n'o y'i ka nin video in lamɛn k'i taara Bube fo bilahi jigilatigɛ de olu b'i kɔ bila parce que hali kafiri tɛ sɔn hɔrɔnkolondenya ma hali kafiri tɛ sɔn hɔrɔnkolondenya ma ne t'a dɔn e den sugu min yɛrɛ ye o wolokun jumɛn bɛ nin na ne m'a fɔ Bube minɛna i m'a ye k'a tun kan ka taa assemblée la a tun kan ka taa haute cour de la justice la ne m'a fɔ aw ye ko Maliko tɛ sariya dɔn ko tɛ k'a bɛ sariya de dɔn dɛ a donna ta bɔra tan a ka saga dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko tellement que ko Rassa ye mɔgɔba ye
ko bube ni diko de ɲɔgɔn ye ko ka arasa de kaso la mɛ kuima ye ko bube minɛna ko arasa bɛ ka bube dɛmɛ an bɛ dugawu de kɛ saga ninnu ye ala k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kituna arasa ye nkalon de da bube la ka nkalon da diko la k'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ diko ka so k'o ka ɛrɛɲɔ kɛ ko k'ale minɛ a y'o nkalon min tigɛ a yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don a ye ko sogɛli tun bɛ n'ale fa faga o bɛɛ kɛra nkalon ye cɛ ni sɛdɛriw aw tɛ kunu tanti salimata kamara n ka foli bɛ yen tanti mayimuna n ka foli belebeleba b'i ye tanti kajatu sakɔnɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo n ka foli belebeleba b'aw ye mohamɛd mayiga n ka foli b'aw bɛɛ ye sɛdɛri mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko bube na duko de arasa do kaso la mɛ ko bube minɛna ko arasa bɛ ka bube dɛmɛ pour que bube bɛ se ka bila a ye kuma min fɔ ko duko ni bube ye ɲɔgɔn ye ko k'ale do kaso la est ce que o kuma tiɲɛ don wa tiɲɛ t'a la tiɲɛ si t'a la nkalon don mɛ saga ninnu bɛ kunu saga ninnu aw bɛ kunu nin bɛɛ kɔfɛ arasa ko banna sisan su ni tile a bɛ bube kɛrɛfɛ a y'olu ka wari minɛ bubu tagatɔla don kaso la a bɛ ka siran o ɲɛ k'a bɛ mɔgɔw bagabaga bube man ka minɛ donna ka mali ko t'a la arasa ye mali fo bila min na mɔgɔ ye faso jɔla ye thomas sankara maliyɛn kɛmi seba non olu tɛ taa zon si lajɛ kaso la n'u taara zon lajɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ bese de b'u bolo ka taa faga n'u taara zon fɛn fɛn lajɛ kaso la miliyari sonyɛn kan tɛ zon denni ma dɛ zon min bɛ bafulu sonyɛn kan t'o ma dɛ zon min bɛ telefɔni sonyɛn kan t'o ma dɛ mɛ zon min bɛ miliyari détourné ka bɛɛ faga ni hɔrɔnden bɛɛ taara lajɛ i b'i sen fila kɔnɔ siɲɛ kelen bilahi i b'i sen fila kɔnɔ mɛ nin de filɛ faden sago n taara bube lajɛ a ka kɛnɛ basi foyi t'a la ala ka ɲuman bɔ kaso la a tɛ ɲɛ ala de banna la don o don a bɛ bɔ n'a yɛrɛ ye ala banna la don o don a bɛ lebu ala banna la don o don a sɔn bɛ ka dɔn ka taa fɛ depuis a ko k'an ka i bɛ taa dɛmɛ mɔgɔ joli bɔra kɔ u y'a dɔn k'a fɔ mali ko tɛ o waati anw saga ninnu tun b'a kɔ ko i bɛ ka kan ka dɛmɛ ko an bɛɛ ka taa maliyɛn bɛɛ ka t'i sigi mobili kelen ɲɛfɛ ko ka valan tirinba ko i bɛ ka tɛ se mobili boli la mɛ a tɛ taa kɔfɛ a tɛ pilasi di mɔgɔ ma ko an bɛɛ ka taa fara kan ko ka valan tirinba anw sagaw fara tun b'a nɔfɛ oui bɛɛ valan kan ka tirinba ɲɔgɔn fɛ n'an bɛɛ taara ɲɛfɛ mobili yɛrɛ bɛ se ka boli tuguni wa n'an bɛɛ taara an sigi ɲɛfɛ ko an bɛ valan tirinba mobili bɛ se ka boli tuguni wa ayi dangaden don nkalontigɛla don taɲini don kalabanci den wololen don a tun bɛ k'a ka intérêt de viser sagaw anw sagaw t'a kalama sisan miliyari b'a bolo wari sugu bɛɛ b'a bolo mali jɔra a ma jɔ ale mago t'a la ale tɛ se ka faso ko jɔ a sanna a mɛnna papaga an tor'o la bubu ninnu bɛ na an ka bubu dɛmɛ an ka nin dɛmɛ an ka bubu dɛmɛ o que ale yɛrɛ de y'a fɔ anw bɛɛ ɲɛna ko bubu bɛ faso 4 miliyari ko k'a suɲɛ marché gɛrɛ a gɛrɛ ko k'a di a dɔgɔnin ma lotal o wari ma segin bubu ma taa kaso la bubu ma minɛ foyi ko an ko bubu kelen dɛmɛ ne ko nin cɛ in bɛ ka taa cogo min na nin laban bɛ dan yɔrɔ jumɛn nin laban a bɛ dan min a bɛ dan min an bɔra o la hali ni dibite ɲɛnamaw ye dɔ fɔ faransi ma a bɛ nin jɔ ko faransi ka ɲi ne yɛrɛ ça veut dire que ka ne yɛrɛ to jɛkulu in kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ ka sunɔgɔ quoi ka cɛ kanu bɔ n dusukun na pewu bilahi tellement que don o don a bɛ lebu de tellement que don o don a bɛ nkalon tigɛ tellement que don o don ça veut dire que ale y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye cogo min a bɛ ka taa don manamana kow la ne ko taga ɲɛ tɛ nin kɔnɔ taga ɲɛ tɛ nin kɔnɔ an ko n'an bɔra kɔ ko i tɛ fa den ye i tɛ ba den ye ne ye tiɲɛ de ta ne ka kuma pa para maliyɛn den bɛɛ b'a dɔn ko ne bɔra arasa kɔ n ye tiɲɛ de ta n ye faso de ta wa ne tɛ malo n bɛ sira min kan o de bɛ laban an ye ibk kɛlɛ a binna an ye arasa kɛlɛ a binna an ye bubu kɛlɛ élection ko kuma tɛ k'a fɔ tuguni wa bɛɛ bɛ taa kaso la an ye bube kɛlɛ a bɛ kaso la mɔgɔ fɛn fɛn jamana janfa an bɛ k'a bɛɛ kɛlɛ wa ala bɛ k'an ka laɲini sabati dɔɔni dɔɔni parce que an bɛ ala ka sira de kan a ye arasa jatɔ lamɛn dɛ n donna ka taa bube mayiga fo a bɛ kaso la ala ka bɔ kaso la mɔgɔ min bɛ dugawu kɛ bube ye ko ala ka bɔ kaso la nka cɛ baara ma ban baara ma ban wa e bɛ nin dɛmɛ ka taa min e bɛ se ka kɛ nin fɛ wa zon k'i fa faga e bɛ k'o zon fɛ zon ka t'i fa faga ka nafolo nɔfɛ e bɛ k'o fɛ wa
zon i ka san kɛmɛ baara zon ka taa don i ka du kɔnɔ k'i ka nafolo bɛɛ ta k'i kɛ gɛribu ye k'i kɛ fantan ye i ka faama b'a la k'i ka furu sa k'i ka kabila ci k'i ka dugu ci mɔgɔ min déplacera ka bɔ moti ka na bamakɔ falajɛ ɲama sanfɛ ala ni bube ninnu ka dunko juguya n'i y'a ye lakanabaliya warala ka se nin niveau ma ala ni nin zonden ninnu ma se k'u ta kun dɔn mɔgɔ min bɛ duwawu k'o ye ko ala ka bɔ kaso la an m'a fɔ aw ye a tiri sigi ko bube tun kan ka ko bube ka ko tun kan ka tɛmɛ assemblée la ne m'a fɔ aw ye ko assemblée ko tɛ ni nin kumana hari lahara an b'a dɔn an ka laɲini ye min ye ni nin kumana hari lahara an b'a dɔn ko nin bɛ min nɔfɛ nin tɛ foyi nɔfɛ nin bɛ wari de nɔfɛ ani fana a sɔnna ka wari minɛ faamaw la o lebu n'a ko k'a b'u kɔ bila cogo dɔ la o lebu fana barika ka bon o lebu barika ka bon sisan a kɛra a bolo donko ni donkoma de n'a y'a don ka taa ɲɛfɛ a fa bɛ sa n'a y'a don ka taa kɔfɛ a ba bɛ sa n'a tora donbali fana ye a bɛ lahara kɔlɔn ji min a bɛ jigin fo sosoli a tɛ ye tuguni c'est pour ça k'a bɛ kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ mɔgɔ min bɛ duwawu kɛ ko bube ko ala ka ɲuman bɔ kaso la n taara bube lajɛ kaso la tɔɲɔlikɛla mɔgɔ fagala ala jugu mɔgɔ min tun bɛ ka bube kɛlɛ kunu mɔgɔ min ko anw ma ko bube ye sonyɛni kɛ mɔgɔ min ko anw ma ko bube ye susɛti kelen feere 7,000 e donna kaso la bube taara e lajɛ e donna kaso la bube taara e fo wa ne m'a fɔ ko nin ta tiɲɛna pewu wa ni hali ne nin ta k'a bila sanfɛ a bɛ bin hali n'i y'a ta k'a bila sanfɛ a bɛ bin ni ne ye mɔgɔ dɔ ye k'o bɛ nin dɛmɛ ni ne ye mɔgɔ dɔ ye k'o bɛ kɛ nin a ye baara min kɛ sisan jigilatigɛ don rasta jato depuis ye alimami muso jɛnɛya ka alimami muso minɛ a la i bɛ ka halaki ka taa ka fantan ɲɛji labɔ ko CBE ka fantan ka furu sa ka fantan muso minɛ a la jagoya rasta ni e donna da la o kɔrɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ wa walahi bilahi a y'a sɛbɛn aw ka bila ye rasta bɛ laban kaso de la kaso min a tɛ bɔ tuguni bilahi rasta déjà yɛrɛ arasa yɛrɛ b'a dɔn k'a mago sara arasa yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ saya fɛ ni balo ye a tɛ se ka taa juru don a kan na dɔrɔn k'a yɛrɛ faga sinon hali ni arasa kuma cogo ye i b'a dɔn ko diɲɛ nɛgɛ t'a la ni arasa ye cogo yɛrɛ ye i b'a dɔn ko diɲɛ nɛgɛ t'a la a bɛ mɔgɔ dɔ de ka baara la jagoya hali ni y'a ye cogo ye mɔgɔ min lafiyalen don a bɛ ye farikolo la a bɛ dɔn farikolo la ça veut dire que i ye cogo b'a yira ni lafiya b'i kan arasa sigilen ye lajɛ a ka arajo la i bɛ ala kali ko n'i taara bin don n'i taara tasuma don bin na a sisilen walima n'i ye tasuma minɛ bananku la arasa bɛ ten de bila ɲada bɛ komi ju ka papiye miliyari bɛ mɔgɔ min bolo mɛ lafiya tɛ yen e b'i sa cogo la bube san pɛrɛn k'a faga kaso la bube bilahi bube ka sa kaso la bilahi bube ça veut dire que tumu ka don a la kaso la bube ça veut dire que susɛti kelen 7,000 Adama Wagi bɔra français arasa yɛrɛ de cɛ invité Adama Wagi k'a bɛ courant di maliyɛn den bɛɛ ma bube de y'an bali courant na an baw bɛ ka sa courant tigɛ fɛ mɔgɔw ka télé bɛ ka jɛni courant tigɛ fɛ mɔgɔw ka frigo bɛ ka jɛni courant tigɛ fɛ e arasa de ye nin bɛɛ fɔ anw ye e laban taara kɛ ninnu dɛmɛbaga ye a bɛ ka duwawu de kɛ bube ye sisan ko ala k'a ɲuman bɔ kaso la n taara bube lajɛ bube ye Thomas Sankara bube ye mɔgɔba ye bube ala k'a kisi nkalon de dara bube la bube tɛ tiɲɛnikɛla ye arasa de bɛ k'o fɔ bi waati min na bube tun bɛ minisiriya la a ye sonyɛni kɛ walima a ma sonyɛni kɛ susɛti kelen feerela 7,000 walima a ma feere 7,000 bube ye tɔɲɔli lase faso ma walima a ma lase faso ma nin si tɛ fɔ de ko bube minɛna cogo min na minɛ cogo kan ka ye zon na wa zon i mana ça veut dire que i mana sɔrɔ cogo cogo ka bere da kun na k'a kun ci ala ka hinɛ n b'aw bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ aras balayi radio l'homme tranquille depuis Paris nin sira foyi tɛ an bɔ a kan k'an ka cɛkɔrɔba ɲuman fɔ ni ala sɔnna sini bɛ na mali artisiw Sogali kana ɲinɛ olu ko dɛ sini bɛ na spécial wari fɛn fɛn sonyɛna mali kɔnɔ a fanba bɛɛ dira mali arapɛriw ma a fanba bɛɛ dira mali jalimusow ma a fanba bɛɛ dira jalikɛw ma a jali n b'a bɛɛ dɔn miliyari fɛn fɛn bube muso ye miliyari fɛn fɛn sonya kelen ma dun dɛ bubu muso ye miliyari fɛn fɛn sonya kelen ma dun dɛ IBK muso ye miliyari fɛn fɛn sonya kelen ma dun dɛ ɲa kelenni dɔw bɛ mali kɔnɔ ɲa kelenni
faru keleni olu ibeka tun be gen waati na olu cela veut dire que olu kuma jugu bɛɛ fɔ maliyɛnw ma ibeka tun be gen waati na faru keleni ɲa keleni n'a ni jabate ninnu bɛɛ kan ka taa kaso la wari fɛn fɛn sɔnna jali nafigiw arapɛri kolon sini bɛ na olu kama u yɛrɛ da baara de y'a fɔ dɛ waati min na mali bɛ gɛri kɔnɔ waati min na mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ président zo n'a denw o ye anw ka dɔnkilidala sidiki jabate iba wan i y'a faamuya b'a la talibi gaspi kilaba i y'a faamuya b'a la petit gimba hali bi petit gimba bɛ ka bube dɛmɛ petit gimba hali bi a bɛ ka bube soutenir sini bɛ na spécial faso ɲamɔgɔdenw faso denjugu faso kumasoludenw sini an bɛ na olu kama ni ala na kɛra sɔnna n'an y'a tan sɔrɔ sini baba ni kɔnɛ wari caman dir'i ma dɛ wari sonyɛnen don e b'a dɔn ko karisa ye zon ye a tɛ baara la a tɛ se ka miliyɔn sɔrɔ a tɛ se ka miliyari sɔrɔ o kana wari de di e ma baba ni ninnu bɛɛ su fɔlɔ bɛ bɛn jahanama ma e k'a dɔn ko karisa ye zon ye k'o bololafɛn minɛ tɔgɔ jumɛn b'i la ni zon tɛ wa mali i ma ye mali cira ka bugu c'est-à-dire que ka mali ci ni Salifu Keyita kelen tɛ ne ma mali jalimuso ye n ma mali jalikɛ ye n ma ba paga o bɛɛ y'u ko don mali la parce que o bɛɛ ka intérêt bɛ sɔrɔ ninnu de bolo olu bɛ wari suɲɛ o bɛ na tɛ fo babani ninnu b'a fɔ turamagan samasenba samakamba samakuba samanyaba samakunkoloba samagunba ka mɔgɔw majamu zon ala jugu k'u majamu ka courage don ala tuguni ka taa suɲɛni kɛ nin jali ninnu de y'a lase an ma sini bɛ na komi Sogɛli bɛ baara la anw fana bɛ yan de ka hakilina dɔ fara u ka hakilinaw kan ça veut dire que mali bɛ jɔ cogo min na k'a bɛɛ fɔ jaliya yɛrɛ kan ka dabila jaliya ka dabila n'i taara ça veut dire que faransi bɛ cogo min na artiste bɛ se ka i ka concert kɛ o tɛ kojugu ye gɛrɛbu minnu bɛ t'i lajɛ fantan minnu bɛ t'i lajɛ u ka mugan ni fɛn o ye halala ye mais baba ni kone kolon mun yɛrɛ kolon bubu ye min ci k'a ka taa blende sa n'a taara blende wari bɛɛ don carton na o muso su kelen 40 millions a y'o de di baba ni kone ma 40 millions san joli ne bɛ faransi hali 50 millions jɛlen tɛ sɔn n ka compte kɔnɔ san joli bɛ yan hali 50 millions o jɛlen tɛ sɔn n ka compte kɔnɔ o ka nin wari ba bɛɛ ta ka taa di baba ni ma su kelen tiɲɛni fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ jaliw sen b'a la artistes sen b'a la comment ça s'appelle rappeurs sen b'a la sini an bɛ na minɛli bɛ sen na Sidiki Jabate i bɛ ka ye wari d'a ma ne d'a ma fɔ dɛ u yɛrɛ nɔfɔmɛko de da y'a fɔ n b'a vocaliser yan wari suɲɛni a dira mɔgɔ fɛn fɛn ma ka tila k'an jugu kafiru yada agali amadu gufa i bɛ ka jugu ni nin bɛɛ ye k'o dɛmɛ o kana deuxième mandat kɛ anw kunna o ni bɛ ka bɛ boli faso avion kɔnɔ su ni tile an bɛ na ni o ye zon ma bɔ zon na mali artiste Sidiki Jabate zon don iba wani zon don gaspi zon don kilaba zon don petit gimba zon don babani kɔnɛ zon don nayini Jabate zon don i y'a faamuya b'a la jaliba fɛn fɛn bɛ yen ni wari bɛ ka d'u ma ninnu bɛɛ zon parce que o ye zon ka wari kari u kɔnɔ ni ala na kɛra sɔnna sini an bɛ na spécial faso cibagaw faso denlankolon faso kafiru an da bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ k'u ka taa kaso la baara bɛ kɛ ten de bana jugu fura o ye fura jugu ye. Goûtez le gazpacho alvaillé. Un mélange unique de légumes frais, au goût wow, indescriptible. Alvaillé, aussi que wow. Oh, bedem, I'm a booty Wednesday. Palamo, Babu Jara Dinga Palamo, Mariamu Dinga Palamo, Babu Jara Dinga Palamo, Mariamu Dinga Palamo, Jara Mosoe, Jara Mosoe, Mariamu Dinga, Betty Oi, Bemaja Oi, Betty Mandona, Hiwaja Doe, Oluta Doe. Palamo, Samalanyo, Palamo, Samalanyo, America,